Solidarité en présence des autorités marocaines que nous attendons de la région de Safi pour célébrer cette solidarité qui existe et qui nous fait chaud au cœur entre la France et le Maroc, entre les associations françaises et les associations marocaines. Alors l'association Cœur et Acte que je représente œuvre dans 3 domaines différents. On agit en faveur des femmes et des enfants, dans les orphelinats, dans les services de maternité, dans les centres pour femmes. On intervient en faveur des populations les plus démunies, dans les zones rurales, dans les zones montagneuses. C'est par exemple des centaines de colis alimentaires pendant le Ramadan, ce sont des tonnes de couvertures pendant l'hiver, les périodes hivernales. C'est aussi faciliter l'accès aux soins en participant à des caravanes médicales avec des personnels de santé marocains. C'est encore un programme en faveur des personnes handicapées. Et nous avons convoyé il y a quelques mois 40 tonnes de matériel, fauteuils roulants, lits médicalisés, déambulateurs, béquilles, qui ont été collectés en France et qui ont été transportés jusqu'au Maroc pour être distribués aux populations les plus démunies. Et toute cette chaîne de solidarité qui nous rend très heureux, elle n'existerait pas sans tous ces bénévoles qui m'aident au quotidien, dans l'ombre, dans la lumière, qui sont de France, qui sont du Maroc, sans les donateurs qui nous soutiennent, sans les entreprises qui nous font confiance et sans nos amis et partenaires du Maroc qui savent si bien nous accueillir, si bien nous recevoir et si bien nous aider. Donc notre souhait, c'est de continuer, comme on le fait depuis 3 ans, à venir en aide à tous ceux qui en ont besoin au Maroc. Voilà. Merci. Merci à vous. السلام عليكم. معكم عبد الرحيم الزين رئيس جمعية التعاون الثقافي ومساندة المعاقين فرع اسفي. اليوم في الذكرى المسيرة الخضراء 44 ديالها ان شاء الله اللي هي واحد الذكرى اللي كتبقى عزيزة علينا. اضطرينا باش نديروا واحد الحفل واحد التكريم للجمعيات الفرنسية اللي خدامين معنا هذه 3 سنين في اطار واحد شراكة التعاون والتضامن. واليوم كنحتفلوا نديروا واحد الاحتفال شكر وعرفان لهذه الجمعيات اللي خدامين معنا في اقليم اسفي. خدموا معنا في رمضان في اطار قفة رمضان بجميع بالعالم القروي، خدموا معنا في تضامن ديال القوافل الطبيه، كيعاونونا في الناس في سميتو عليه كراس متحركه، كيعاونونا في الحفاضات. هذه الجمعيه خدامه معنا تقريبا واحد الصرامه هذه تقريبا 3 سنين. واليوم باش لنا هذا الاحتفال وغادي نعاودوا نسنيو واحد الشراكه اللي هي جديده غنبداوها 3 سنين وغنحطوا واحد البرنامج وغادي نعاودوا نكملوا على الاعمال ديالنا. غير هذا البرنامج اللي غيكون مختلف على البرامج اللي فاتت، لان في هذا البرنامج وين نحاولوا نديروا شي حاجه غتبقى مستدامه. غنحاولوا مثلا الناس اللي ما عندهمش المياه ولا شي حاجه بغينا نحاولوا نسقوا باش نبداو نحافروا لهم البير وندخلوهم الماء الصالح للشرب. هذا وحاولنا باش نبقاو نعطيو ديك الكفه وداك الشيء. غنحاولوا نديروا هذه الاعمال ديال الماء، لان حنا كنعرفوا التغيرات المناخيه اللي عطات على هذه المنطقه. ونتمنى ان شاء الله يكون هذه الاعوام الجديده ان شاء الله بخير وعلى خير. وشكرا على الحضور ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وتحياتي واسفي القديمه اسفي. تحياتي. شكرا لكم. التحية et surtout à la ville de Safi. الهدية التالية للمعلم
extension de remerciements pour l'association Cœur et Lac pour tous les efforts humanitaires.